Om Awinamastu Nama Sidang. Om Swastiastu. Inggih mawali malih ring channel Tiang Dode Wingin. Ring kalih sane mangkil puniki Tiang jagi pacang icen tutorial Kakendangan Tabuh, Tari, Topeng, SIDA, KARYA. Topeng, Dalem, SIDA, KARYA nggih. Nggih kekawiten mungkin cara nyeburin iki nggih. Niki tabuh niki tenane di YouTube pengen tiange. Pangdes plus panjang ke ugal-ugal ini semalu niku. Long leng long leng long long leng leng long leng long. Kami ke mantan ugal-ugalan nggih. Pangdes beten bes panjang niku. Long leng long leng long long leng long. Ulang. Long leng long leng long leng la. Niko nyeburin pertama mungkin pupuh-pupuh sana mangen mantan nggih. Gedeg sana mangen mantan mungkin. Mantan 3 bagian niko. Ane si malu sekali niki. Long leng la leng long SIDA kapade tak kapa kunjung. Ampun. SIDA kapade tak kapa kunjung kunjung. Ampun. Ulang lagi bagian satu nggih. SIDA kapade tak kapa bagian 1. Bagian 2. Ulang. Sir kapa kunjung kunjung 2 kali niko. Sir kapa kunjung bagian kedua, yang ketiga. SIDA kapade dong, ngeteh. SIDA kapade dong. Ulang. SIDA kapade dong. Ulang. SIDA kapade dong. Ulang. SIDA kapade dong ulang. SIDA kapade pun. SIDA kapade dong kapa dong. Itu bagian ketiga nih. Ulang bagian 1. SIDA kapade tak. Ulang. SIDA kapade tak kapa kunjung yang kedua. SIDA kapa kunjung kunjung bagian ketiga. SIDA kapade ampun dikuasai niko ketiga bagian niko. Mungkin ingat menuangkan ke dalam satu gending tetabuhan topeng SIDA KARYA niko nggih. Contoh. Long leng long leng long leng long leng la.
Ulang ke maling, terus berulang-ulang. Bagian 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nih Kang. Ngantos ngerah omak lantang, ngerah di tabuh badan nih Kang. Ulang. Niki tanpa patok nih Kang, yen Arsa Wijayung patok Topeng niku. Ngawak 2 kali langsung omak lantang ngerah niku badan. Niki menurut penari nih Kang. Penari yang patokan niku. Mungkin tiang jaging ngerah mungkin hijau tuh niku di semalu niku. Selanturnya niku tergantung menari ring hijau ngerah omak lantang Long lelong lelong leng long lelor lelong 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 la. Di bagian ketiga nih Kang ada yang nengeh. Long long leng long leng long leng long leng long leng long la. Dari bagian 1 nih Kang yang oleh omak lantang itu pasti di kemecatan biasanya kok ada sangan pupuh gede dasar nih kok biasa nih kok samian terus enten nih kok mungkin niki variasan tidak nih dadas nih dituangkan gede tabuh kendang tabuh dulu nih dadas nih Kang ulang konten menonton mangde mungkin nih kan si payasan gede nih Kang lo de lo re lo de lo de lo de lo la.
niko mencatat nih ponenge. Lah oke, nama dengan anggap niki ampun ngarah omak lantange. Ampun nyamber niko ngisi kancet niko. Langsung nih ke batel nih. Ini nah batel nih wah ngerah ombak sarang nyurang mantan itu nih. Mungkin kalau nanti yang gede. Ring Topeng Arsu Wijaya patah di niko di Tabuh batel niki menaging di ngombak nih sarang ngalih suwu di matang ya. Serendong apa uling gitu nih. Serendong apa dong ning ampun ya aku ken topeng balik ya tapi mapal topeng gerak-gerik topeng gue itu tergantung topeng mungkin rasul deh
jilak rapi dados niku tergantung niku. Tapi sane ke pelajaran jilakan niku dados jeburin sane ampun kekenian niku nggih. Ring Arsa Wijaya kita masih ring belakang niku nggih. Niki ampun tabuh batean niku. Nining di Prabu niku pamit ten ngangen prando jang icen gening prando, gening Prabu mangen dados batelan niki angin. Ada kepak entet nyet prando dados yang niki dapur nggih. Ring tabuh Arsa Wijaya kan awet sekian kendang niku. Dekat kepak nyet itu sambungan nggih. Ulang. Ngare soda niki nggih. Nyet SIDA KARYA jangan jilaknya ring Arsa Wijaya ampunan niku suwun bung sambung Topeng niku nggih. Niki ya gandeng pun penyo dados sambung dados jangan jilak niku nggih. Ini sekali niku tutorial kali niki. Ini ngendan pitaken dados takenan yang rasa ampun cukup. Yang langkung yang nasi hampura, yang sinap aduk parang santi. Om Santi 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 Om. Atur suk semua.